Podcasters. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini, I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini dengan Stella dan Claris dalam I Am Daily News. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang wisatawan berlibur ke Bandung Raya untuk 7 hari ke depan. Hal itu dilakukan dalam mempercepat upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 yang saat ini meningkat drastis. Apalagi Bandung Raya saat ini tengah mengalami kondisi siaga 1 akibat penularan COVID-19 yang tinggi. Dilansir dari fifa.co.id, Bandung Raya saat ini berada dalam zona merah dengan lonjakan kasus positif akibat mobilitas libur panjang pasca Lebaran. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi untuk menghentikan aktivitas dan memberlakukan work from home. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menggerakkan berbagai stimulus dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain rumah DP 0%, ketentuan loan to value, dan financing value sebesar 100% untuk kredit rumah. Stimulus-stimulus inilah yang berhasil mendorong masyarakat gencar membeli properti pada tahun ini. Namun, masih sedikit masyarakat yang memerhatikan perlindungan jangka panjangnya. Dilansir dari liputan6.com, masyarakat masih memiliki mindset bahwa premi asuransi itu mahal, padahal tidak demikian. Kebanyakan, masyarakat mendapat asuransi melalui pembiayaan yang biasanya sudah dibandel dengan KPR yang dimiliki dan menganggap bahwa asuransi bukanlah kepentingan utama. Tak heran, CEO BRI Insurance, Fankar Umran mencatat, asuransi properti untuk jenis perumahan memang jumlahnya lebih kecil dibanding dengan properti jenis lainnya seperti perkantoran atau pabrik. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm your host Clarice, and I will be talking about the international news that has been happening in the past week. In a room warmed by an open wood stove, Baima says her family converted their white brick house into a hotel as China's communist leadership ushers tens of millions of tourists to the politically sensitive region of Tibet. Surrounded by mist-covered mountains nearly 500 kilometers from the capital Lhasa and close to a disputed border with India, most of the houses in her remote village of Tashigang have followed suit and turned into homestays. But critics warn the surge of visitors risks eroding traditional ways of life. Opening hotels is not as hard as herding, Baima said, but her home packed with ornate wooden furniture and brightly painted walls. Government officials looked on as she spoke. Tibet is heavily restricted to foreign journalists who have little chance to visit a sensitive region that Beijing says is peacefully liberated in 1951. It has been near impossible to report from Tibet independently since 2008, when violent protests broke out in Lhasa and Beijing clamped down on access to the region and its residents. Some 100 protesters marched briefly in Yangon's Tamway Township chanting, "Let's end military dictatorship and let's root out the fascist army." A flag representing the Association of Southeast Asian Nations is also burned. ASEAN has led diplomatic efforts to resolve the crisis in Myanmar.
But the regional bloc is not known for its diplomatic clout, and observers have questioned how effective it can influence events in the country. Meanwhile, the trial of ousted leader Aung San Suu Kyi will hear its first testimony in a junta court on Monday, more than 4 months after February's military coup. The junta has brought a variety of charges against the Nobel laureate, from illegally accepting 11 kilograms of gold to breaking a colonial-era secrecy law. Last but not least, for the COVID news, government received additional 1 million doses of Sinopharm vaccine. Indonesia received another shipment of 1 million doses of the Sinopharm vaccine last week, bringing the country's supply to 2 million total doses. The vaccine shipment was transported by Garuda Indonesia's freight and cargo service in 24 sealed containers, weighing a total of 10,224 kilograms. The Sinopharm vaccine is intended for use in the government's Gotong Royong, or Mutual Cooperation, vaccination scheme, under which private businesses may purchase vaccines from the government for inoculating their employees. The scheme aims to accelerate the pace of Indonesia's vaccine drive, especially in vaccinating the productive population. Thank you all for listening. Unfortunately, this may be the last daily news, and thank you all for being so loyal up until this point. I would just like to say goodbye for the last time on this daily news, and I hope all of you remember to stay safe and stay responsible in this hazardous times. Kasus positif COVID-19 bertambah 8.161 orang pada Rabu 15 Juni 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.927.708 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 6.407 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.757.641 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 116.787 orang, dan jumlah ini bertambah 1.590 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 6,1%, dan sebanyak 91,2% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Saya Stella pamit undur diri. Sampai jumpa di I Am Daily News berikutnya. Salam I Am Community, I Am Smart, I Am Capable.